Es algo que Masoud Hassani, quien creció en la parte norte de Kabul, sabe que muy bien. Hemos vivido por el aeropuerto, y hay un gran desierto que hay en todos los diferentes cantidad de explosivos, incluidas las minas terrestres. Bu Kabil'in kuzeyindeki büyücü Mesud Hassani, hepsi çok iyi bildiği bir şeydir. Biz havaalanı tarafından yaşamış ve tüm farklı orduların eğittiği büyük bir çöl var orada. Es ist etwas, das Masoud Hassani, der sich im nördlichen Teil von Kabul aufgewachsen. To jest coś, Masoud Hassani, który wychował się w północnej części Kabulu, wie, że aż za. Это то, что Масуд Хассани, выросший в северной части Кабула, знает, что все слишком хорошо. Мы прожили в аэропорту, и есть большая пустыня там, где все разные военные обучения. É algo que Masoud Hassani, que cresceu na parte norte de Cabul, sabe disso muito bem. Vivemos pelo aeroporto, e há um grande deserto lá fora, onde todas as forças militares. 这是马苏德哈桑尼，长大在喀布尔北部的一部分，知道所有态。我们住在机场，有一个大沙漠，在那里有所有不同的军事训练。哈桑尼告诉我。C'est quelque chose que Masoud Hassani, qui a grandi dans la partie nord de Kaboul, sait. Que trop bien. Nous avons vécu près de l'aéroport, et il y a un grand désert là-bas où tous